अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ वो यकीन का एक नया सफ़र के सेकंड पार्ट को लेकर। फिर ऐसा होता है ज़ुबिया खलील की ज़िंदगी में असफंदयार ख़ान आता है, जो कि एक डॉक्टर है, इंतहाई ज़हीन, वेल एजुकेटेड, ज़हीन व फ़तीन। शुरू में जब ज़ुबिया की इससे इंटरव्यू के दौरान बात होती है तो ज़ुबिया शदीद नर्वस होती है, और फिर जब अपॉइंट होकर हॉस्पिटल ज्वाइन करती है तब भी असफंदयार से किसी न किसी बात पर इससे रूडली बिहेव करता है, जो ज़ुबिया को बहुत शॉक गुजरता है। वहीं इसकी मुलाकात दो बच्चों से भी होती है, कशमाला और साइम, जो कि चुलबुले से बच्चे होते हैं और इर्द शेर खान और गीती आरा के बच्चे हैं। इनके साथ हीरोइन का बहुत अच्छा वक्त गुजरता है और अपने बॉस असफंदयार की बहुत बुराइयां भी इनसे करती है कि वो वहशतनाक हैं, दहशतनाक हैं, खौफनाक हैं, और जितनी भी नाक है ना वो सब हैं। और इनका हसब नसब जो है हिटलर से जाकर मिलता है। बच्चे इसकी कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं और बहाने से एक मरतबा अपने घर ले जाते हैं, जहां हीरोइन की मुलाकात उनकी दादी बीजान, उनकी वालदा गीती आरा और असफंदयार खान से होती है। ज़ुबिया को बहुत गुस्सा आता है कि ये इसके बॉस के भतीजा भतीजी हैं, तो मुझे बताया क्यों नहीं, और ये कि कहीं असफंद सर ये ना समझे कि मैं मज़ीद मराहत हासिल करने के लिए उनकी फैमिली से रवाबित बढ़ा रही हूँ। इसी वजह से हीरोइन खाना खाए बगैर ही माजरत करके घर आ जाती है और साइम और कशमाला से भी नाराज़गी का इजहार करती है, जिस पर कशमाला जो मुँह फट ठोसी है और बेवकूफ़ सी है, वो सब घर वालों के सामने ज़ुबिया की सब बातें बता देती है। और फिर ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में एक मरतबा एक वडेरा एडमिट होता है, तो ज़ुबिया बेहद खुदा तरस लड़की है, यानी कि जो दूसरों की तकलीफ़ों में उनकी मदद करने के लिए फ़ौरन तैयार है। जब कभी भी एक बूढ़े से पेशेंट होते हैं, उनके डायलिसिस होते हैं, तो वो रात ज़रूर उन पेशेंट को मिलकर आती है। ऐसे ही एक रात वहाँ जाती है मेल वार्ड में, तो वो वडेरा इसे अपने पास बुलाता है। चेकअप के बहाने इसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर यह हवास बाख्ता हो जाती है। ऐन उसी वक्त असफंदयार वहाँ पहुंचकर मामला तो संभाल तो लेता है, मगर ज़ुबिया को बहुत सुनाता है, जिस पर ज़ुबिया रोते हुए वहाँ से चली जाती है और कई घंटे आवाज़ से बेगाना बुखार में तपती रहती है, जिस पर असफंदयार खान शशदर रह जाता है। मगर बाद में ज़ुबिया को अपने घर बुलाकर प्यार से खुलूस से समझाता है कि आप बहुत अच्छी हैं, मगर आप में दो खामियां हैं। एक तो आप बेवकूफ़ जज्बाती बहुत हैं, और जो बात नेगेटिव इंसान सबसे आखिर में सोचता है ना, वो आप सबसे पहले सोच लेती हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक आदत है। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो एक दूसरे के करीब आते रहते हैं। कभी उसे चोट लगती है तो वो बैंडेज करता है, डाइट पर ध्यान देने का कहता है, जिससे दोनों कुछ ना कुछ कहते हुए भी एक दूसरे की परवाह करने लगते हैं। हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट बहुत ज़बरदस्त होता है। डॉक्टर शहरोज़, डॉक्टर आसफ़ा, डॉक्टर शहाब, डॉक्टर ताजदार, सिस्टर रज़िया और बाकी सब भी उसको बहुत कोऑपरेटिव इसके साथ रहते हैं। डॉक्टर शहरोज़ और डॉक्टर आसफ़ा तो हस्बैंड वाइफ भी हैं, और बेटी की शादी से फारिग होकर अब उम्र का ये हिस्सा वो चाहते हैं इस हॉस्पिटल में गुजारें। डॉक्टर शहरोज़ और आसफ़ा दोनों ही बहुत शफीक और केयरिंग और दोस्ताना मिजाज के हामिल हैं, हीरोइन के साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। इसी हॉस्पिटल में हीरोइन की मुलाकात एक खजिस्ता नामी लड़की से होती है, जिसके बाप ने उसे महज 10,000 के बदले उसके बाप की उम्र के आदमी बहादुर खान से ब्याह दिया है, जो कि उसे मारता पीटता भी है और मज़ीद कसर मारने की खजिस्ता की सास भी पूरी करती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में खजिस्ता एक ऐसा किरदार है इस नावल में कि जिससे हीरोइन को बहुत प्यार है, क्योंकि खजिस्ता बहुत ही कम उम्र होती है और ज़िंदगी से मायूस। हीरोइन को ऐसा लगता है कि जैसे वो खजिस्ता हो, उसे खजिस्ता की दूसरी ज़ुबिया खलील लगती है, ज़िंदगी से रूठी हुई, अपने करीबी रिश्तों से नाला और ज़िंदगी से नाराज़। वो खजिस्ता को बातों बातों में बहलाकर उसे ज़िंदगी से खुश रहने का दर्स देती है। आहिस्ता आहिस्ता उसके देवर, जो कि हॉस्पिटल में माली का काम करता है, उसके ज़रिए वो खजिस्ता की सास के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करती है, यानी खजिस्ता के बॉस के सास से अच्छे रवाबित बढ़ाकर वो खजिस्ता की ज़िंदगी खुशी से गुजारने का दर्स दे रही होती है। मगर फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब खजिस्ता, जो कि तकमील के मराहिल से गुज़र रही होती है, गोली लगने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो जाती है।
یہ سن کر زوبیہ کو شوق لگتا ہے۔ دوسری طرف اس دن 5 مہینے کے بعد زوبیہ کو اپنی خالہ کی ڈیتھ کا پتہ چلتا ہے، جنہیں وہ باقاعدہ سے پیسے بھجواتی ہے اور باقاعدہ سے وہاں سے پیسے کی وصولی بھی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ اسے خالہ کے مرنے کی خبر سے بے خبر رکھتے ہیں، جس سے وہ بہت اوور ریئیکٹ کرتی ہے اور 3-4 دن بیمار رہتی ہے، مگر اسفندیار خان اسے اپنے ساتھ چوتھے دن دور لے جاتا ہے اور ایک بالکل تنہا جگہ پر لے جا کر وہ وہاں اس سے ساری باتیں پوچھتا ہے کہ ایسا کیا ہے کہ جو آپ نے اتنا اوور ریئیکٹ کیا، اور وہ وہاں پرت در پرت اسفندیار خان پر کھلتی ہے کہ کس طرح کم عمری کی ایک غلطی سے وہ معتوب ٹھہرائی گئی اور پھر زندگی بھر اسے اس غلطی کی معافی نہ ملی، اور پھر اس کے بعد گزرتے دنوں اگر کوئی بھی اس کے ساتھ برا ہوتا تو سب کی نظریں اسی کو ملامت کرتی دکھائی دیتی، وہ قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی زندگی بھر قصوروار رہی۔ اور پھر یہ سب سن کر وہ کوئی جواب دیے بغیر اسفند اس کے بھائی ریحان کے پاس چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر اس کے بھائی کے دل میں اس کی چھپی ہوئی محبت کو جگاتا ہے اور پھر اس کی غلطی کا احساس دلاتا ہے اسے کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کی بہن بے گھر رہی، جس سے وہ اپنی بہن سے ملنے آتا ہے، اسے لے جانے آتا ہے۔ اس ناول میں ڈاکٹر آصفہ کے ہاں ہونے والے ڈنر کے سینز ہوں، ان کے ہاں عید ڈے پارٹی ہو، اس کے ڈائلاگز ہوں، اس کے سینز ہوں، یا ہیرو ہیروئن کے آپس کے ڈائلاگز ہوں، فرحت آپی نے کمال کیا ہوا ہے، بہت خوبصورتی اور متانت سے نبھایا ہے۔ اس ناول میں بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اگر کوئی جاگیردار کسی برائی میں ملوث ہے، جیسا کہ فیڈرلزم کے تحت، تو جس طرح ایک جاگیرداروں نے ایک باحیا گھرانے کی لڑکی کو پہلے اس کی عصمت کی پامالی کی اور اس کے بعد اسے قتل کیا، مگر وہ جو ہے جب کیس کا آخری دن آتا ہے، کیس پر کون کام کرتا ہے؟ ارد شیر خان، جو کہ ہیرو کا بڑا بھائی دکھایا گیا ہے، اس کی بھی سٹوری بتائی گئی ہے کہ ارد شیر خان اس کیس کو لے کر بہت سیریسلی بہت زیادہ ثبوت اکٹھے کرتا ہے۔ جب آخری دن آنے والا ہوتا ہے، کیس کا فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے، جو کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ہم اس لڑکی کو حق دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ارد شیر خان پر ہی ریپ کا الزام لگا دیا جاتا ہے اور لڑکی چیخ چیخ کر ساری دنیا دیکھتی ہے، جو وہاں موجود ہوتے ہیں، کہ کس طرح لڑکی چیخ چیخ کر جو ہے وہ ارد شیر خان پر الزام لگا رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح وہ جاگیردارانہ گھرانہ اس کیس سے بری ہو جاتا ہے۔ ڈرامے میں اس بات کو بھی واضح طور پر دکھایا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ارد شیر خان اس الزام کو سہ نہیں پاتا، خودکشی کر لیتا ہے۔ ناول کا اختتام بھی ناول کی طرح بے تحاشا خوبصورت ہے، خوبصورت ڈائلاگ سے مزین ہے اور قارئین کے لیے بے حد دلچسپی کا حامل ہے۔ پڑھ کر ضرور اپنی رائے بتائیے گا، اور جنہوں نے پڑھ لیا ہوگا وہ تو یقیناً جانتے ہوں گے، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ ضرور پڑھیں، اس کا ڈرامہ بھی دیکھیں، یقیناً آپ کو بہت اچھا لگے گا اس کو پڑھ کر اور اس ڈرامے کو دیکھ کر۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوتی ہے۔ پلیز لائک کر دیجئے، سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔